torch ginger, itlanggira ilatyor, mao na yung bulak dol. Makao ni siya dol, mao na yung dahon dol. Oh. Kung gigutom ka dol, ka sa piki nga dalan dol, nya wala kay matimo dol, pwede ni kaono ni mo dol, kanang iyahang dahon dol, katong humok niya nga steam dol, sa pinakatunga dol, kanang iyang warag subok dol. So ato ning kaonon dol, ako ipakita niya dol, nga kanang siya dol, makaon ni siya dol, kanang torch ginger, scientific name, itlanggira ilatyor, bunga kantan, pink, ginger flower. So kani siya dol, dahil siya pangalan, o doon na siya health benefits dol. Gitawag na siya og medicinal herb sa Pilipinas, kaning torch ginger. Pamilya na siya dol sa mga luya. O daghan man siya og klase nga mga pamilya sa luya dol. Kani siya dol, makaon gi siya dol. Ang iyang lasa dol, aslam-aslam, halang-halang. Daghang salamat sa pagtanas kong video.